চলে নাই চলে নাই আন্দোলন চলে খা চলে খা চলে খা পত্র হাই 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 পত্র হাই 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 আপang তলপত্র না গ্রেফতার মাখাই নাই মাখাই নাই মাখাই নাই আইপিএফটি সরকার তলপত্র না গ্রেফতার মাখাই নাই মাখাই নাই মাখাই নাই একাচিনি চুবা চলে খা চলে খা চলে খা একাচিনি চুবা চলে খা চলে খা চলে খা উমাগ্রা লং লে ত্রিপুরা মোটা লং লে YTF লং লে খানসা মোটা লং লে চিনি লোকে ভাবে দে চিনি লোকে ভাবে দে পুত্রকে ইমিডিয়েট গ্রেফতার করতে হবে নইলে আন্দোলন চলবে নইলে বিক্ষোভ চলবে ইমিডিয়েট তলপত্রকে গ্রেফতার করতে হবে শয়তান তলপত্রকে গ্রেফতার করতে হবে নইলে আমাদের আন্দোলন চলছে আন্দোলন চলছে শুনতে বন্ধ লাসিয়া বাগরানো হানন দাকি গ্রেফতার মাখাই নাই বাগরানো হানন খাইনি না দাকি টেরাস মাখাই নাই তলপত্র না ইমিডিয়েট গ্রেফতার করতে হবে তলপত্রকে ইমিডিয়েট গ্রেফতার করতে হবে নইলে আন্দোলন চলবে নইলে বিক্ষোভ চলবে ছয়টা তলপত্র হাই ছয়টা তলপত্র গেলে দি ছয়টা তলপত্র গেলে দি উবাগ্রাকে ত্রিপুরা মোটা কি Rasa kuisin tadi. Sir, tamni bagai aro horko hom changti rally khlai mani. বেলাকে আমবাই প্রথম চিনি প্রেস মিডিয়া আর চিনি বিক্ষোভ মিছিল খাদুমানি মশাল মিছিল ফাই মানজাক ফাইমানি বাঙ্গে তাছাড়া जों প্রেস মিডিয়া সোশ্যাল মিডিয়ানি বিসিংতै সারা ত্রিপুরানি চিনি खुंथाइबारा ত্রিপুরাসা এসটি হি গসাই তংনাই যত তাকুকতै বুকুক তাছাড়া এসটিয়া যতननु সানাই जों तिनि चिनि किल्ला बिसिंग किल्ला ত্রিপুরামঠা ব্লক नि बिसिंग क्लाइने चिनि रायनि रिजनल एबा लोकल कमिटी ब्रंनि तुइ दुलमुंबाय जों तिनि थांनाय किसुदिन आगे सयकत तलपत्र हुनै खरकसा इंडिपेंडेंट नि नकथां फुबो केलकाताओ तंतुतुइ बजेबाबे बुबाग्रानो बुखुक सित्रा बनि बुमानो चिनि महा बुबाग्रानि बुमा बनो पर्यन्त जेबाबे बुखुक साखा वक तक सै हुनै जे साखा जों बनो कुनो मते चिनि ত্রিপুরামঠা किला ब्लक कमिटी मानै नामाया मानेवानिबो जोग्गया हानि बांगै जों तिनि बिक्षोभ मिছিল मा खाइखा ओ जे सयकत पटलया शयतान पात्र ओ शयतान पात्र न जों इमिडिएट ত্রিপুরাनि बीजेपी आईपीएफटी सरकार और जागाव चिनि मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रोफेसर मानिक साहानो जों सानाय इमिडिएट सयकत पत्र जेखाने थाकुक তাকে ইমিডিয়েট অ্যারেস্ট করতে হবে যদি অ্যারেস্ট না করে তাহলে আমাদের ত্রিপুরামঠা আন্দোলন ছাড়ছে না আমরা আন্দোলন চলছে আমরা সৈকতপত্রকে ইমিডিয়েট জেলে দেখতে চাই যদি জেলে না করে আমাদের আন্দোলন আরো তীব্র থেকে তীব্রতর হবে হাইনি বাঙালি মাসাও ও যে ছয়টান তলপত্র কেলকাতাও খারুয়াইছা মহারাষ্ট্রও খারুয়াইছা বনি সিংজো হাইখি তংকरै কিরিজাক হাই খাইতিसिनि बुबाग्रानि बनि बुबाग्रानि हादुलै बाय समानसो नोंया फिया बसिनि बुबाग्रानो जे बाबे कक साखा जे बाबे लैंग्वेज यूज खाइका बनसिनि ত্রিপুরাनि যত राजानि बुबाग्रा नि बुसा जों अर कुनो एसटी जनरल हुइया जतनो जोंनि ত্রিপুরাनि बरक अ बनि जे सयकत पत्रनि ब्याम न बनि जे कक सामनो जतनो सेलेंजाक हाइनि बांगै जों सानाय যিনি কিল্লা ত্রিপুরামঠা ব্লক কমিটি और YTFT WFT ISF যতনো जों तंगो তিনি বিক্ষোভ মিছিল যাত্রা जों বুনকা যদি হাসতে হাবাং যদি और बीजेपी IPFT सरकार তলপত্র শয়তান পাত্র ন ইমিডিয়েট রওই জেল দাইয়া হাंखे সারা ত্রিপুরা হরসুং কাंखे দায়িত্ব নাই ও ত্রিপুরানি যারা সরকার প্রশাসন তংনাই बीजेपी IPFT যারা তংনাই ব্রনি দায়িত্ব নাই হাইনি বাঙৈ ও হরসুং ইয়াকো সগাং দায়িত্ব ন শয়তান তলপত্র ন মাজনাই ও খনাই কरै তাকলা বিয়াংনি পাসাখাব সমুদ্রনি চিচকমা হাই ও চিচকমা ন
दायटिराव करा साजा रयाखे चिनि त्रिपुरा ताबक जों सिरिं सिरिं टंया और जतन बासा जाक जों सुर त्रिपुरा सा हाया त्रिपुरानि जत मत चिनि बुबाग्रानि हा अमो जों आइदि फानो सिवो ब बांग्लादेशीनि बाङैनो राजानो ब जे पालमानि हुनु जों बनो किराक बाज्रा कन्डेम खायो बनि कग्न जों जीवन गसैना माया जदि अमो हाय बनो चिनि त्रिपुरानि जारा शासन टंनाय मुख्यमंत्री नो जों बारे बार रिक्वेस्ट मा खायो डॉक्टर प्रोफेसर मानिक साहा नो जों रिक्वेस्ट खायनाय नों इमिडिएट सयकर पत्र नो जे बातांदों हा निकुनो कप्लाक्रै नों अमेरिका लंडन सुइजारलैंड फान खाथों इमिडिएट बनो नों मोबाइल टैग खाइए एरेस्ट खाइए चिनी बसकांगो जेल फुनुक दे हायगा चिनी त्रिपुरा जदि खायगा चिनी त्रिपुरा हरचुंनाय हरचुंनानि दायित्व चिनी त्रिपुरानि ताबंनि जारा शासन टंनाय ब्रंनि दायित्व लायने हायनि बांदै लास्ट कयनाय हानि जारा ताबक प्रशासन चालवै टंनाय निरग्न कयनाय कायसा वायलेंस चिनी वाजिबे बरग्न सेबा फुनांगानि कायसा वायलेंस दांगा सृष्टि खायने नायकाओ सयकत शयतान कलपत्र हायनि बांगैनो जाते गोबां थायको छाने चिनि सारा त्रिपुराव जाते हरसुंगियाको छाने इमिडिएट बनो ग्रेप्तार एरेस्ट खायै जेल दावने थों ओसोंना आं सानाय दिनै प्रेस मिडियानि बिसंतै सारानि सों मुंखे सयकार तालापत्र न जागा जागा ताबक बिनि मुङै रेलि खालि दङ आबनो प्रशासन सं जदि एक्सन नाय इंखे बेसां नाहात मुता मुतंनाय बहुत जों चिनि हमत जों खसि प्रथम चिनि शुरुआत खसि टेलर खसि पिक्चर थे बनुगनाय जदि बनो एरेस्ट खायांगे जों दै नगा बाथाक दंया जतखन जेल बनि हातकारा नुयासाक बनो जों याखाया चिनि आन्दोलन सेबा चलेनाय नांखे जों रास्ता ब्लक खायनाय रास्ता सारा त्रिपुरा एक संगे जों बन स्ट्राइक दाखगाय अमनो प्रशासननि दायित्व इमिडिएट नलाथों फायनि बांगैनो जों सानाय हायाखे रयाखे चिनि आन्दोलन दै बतय थांनाय केबो कासुइना माया नारगानि खमता करै सर बो थायो मो नरक रेलि खायमान अम जों किल्ला त्रिपुरा मथा ब्लक कमिटिनि बिसिङाव खलायो राय रिजनल एबा लोकेल कमिटि ब्लकनि हयते सब फायखार ब्लकनि हयते फायखासिनि आं निजे प्रेसिडेंट ब्लकनि प्रेसिडेंट त्रिपुरा मथानि मुंखे सादन मनि जमातिया सिनि सेक्रेटारि दङो कृष्ण सादन जमातिया सिनि बिभिन्न सिटी डब्ल्यूए ब्लकनि डिस्ट्रिक्ट रगनि तंगो चिनि अजमा मैडम गंगा देवी सरक तंगो ते बसंगर सीनियर लीडर अक्रा साकरा जत व्हाइट एप मिलिवै जों दिनै बिखु मिसे खायगा अमा बुसाते कायसा बिसिनो तै जों खायमानि जों कोनो ब्लक खायाखौ ब्लक बायंके जों नाय टंख सुरु नाय टंख जदि एरेस्ट खायांके चिनि आन्दोलन तै थाग लाख तै बुतरनाय तै तरमा हाय तरै थांनाय बुबाग्राके जय